Rasulullah ilal haqiqati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ghazawtu ma'a Rasulillah. Perang bersama kaulah bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bala Najdin, ke arah-arah Najd. Fawazainal aduwa fasafafnahum. Maka bangki bersama kaulah ke Musa, fasafafnahum maka as-saf maka baris bersama kaulah hum deka sahabat. Faqama Rasulullah maka ngadeg pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina maka salat pas Rasulullah bina karaban kaulah. Faqamat ta'ifatun ma'ahu maka jegah pas situng pantan ma'ahu bareng Rasulullah wa aqbalat ta'ifatun 'alal aduwwi ban ngadep pas situng pantan 'alal aduwwi ngatasen musuh. Panika padewan saya ada berarti. Wa raka'a bima ma'ahu ban ruku pasirah orang bima ma'ahu karaban orang ma'ahu sabareng Rasulullah. Wa sajada sajadataini ban sujud pas Rasulullah sajadataini karaban dua sujudan. Tsumma sarafu maka kare-kare apa yang ngomong pasirah kafi maka na taifati lati lam tusalli nang kenangna pantan saya tak salat pasirah taifah faja'u maka datang pasirah kafi faraka'a bihim raka'atan maka ruku basirah Rasulullah bihim karaban ta'ifah rakaatan karaban sarakaat wa sajada sajadataini wa sujud basirah Rasulullah sajadatain karaban dua sujudan tsumma sallama agar-agar ngorok salam basirah Rasulullah faqama kullu wahidin minhum maka jegah basirah saban situng minhum dari kafi farakaah dari sahabat farakaah di nafsihi rakaatan maka ruku basirah kullu wahid di nafsihi kan kuya ba'ti bin kullu wahid rakaatan daga sarakaat wa sajada sajadatain bana sujud basirah kullu wahid sajdatain daga dua sujudan muttafaqun alaihi wa Bukhari. Panika pada ban sada gila. Musa ketika berada nang selain kiblat berada nang jihad dajah cek saking Indonesia berada nang jihad laut atau berada jihad timur maka panika imam ada tiaki rombongan dengan ada tiaki jamaah panika ibadah dua. Jadi umpama orang 500 dua sekat apa jang garaban imam, sedua sekat panika intar deka setin muso. Jadi apa jang ketika oleh sarakaat imam nengenang pas makmum nerosaki salatnya bila pun lestare maka pas makmum panika intar deka jihad muso akan terkan akan segala pas segala intar deka imam pas terus apa jang abareng imam. Panika yang dalam salaina jihad kiblat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah nyaksain bersama kaula bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf daga salat khauf fasafafna saffaini maka as-saff bersama kaula saffaini daga dua as-saff saffun khalfa Rasulillah situng as-saff ibudina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah. Saya kejar tadi barin saya ghazwatu Bani Sulaim panika saya terjadi nang Usfan jadi panika musuh berenang jihad kiblat maka imam atau rombongan panika ipateti ya langsung apa jang setuju sareng imam. Tapi ketika ruku i'tidal ketika sujud imam maka panika sa'as-saff separuh panika pakun mancing kalaban pedang ban pistol ban aja gerekan. Safun saf khalfa Rasulillah ibudin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal adu bantini Musa bainana bain antara kau dan bainal qiblat bain antara qiblat fa kabbara an-nabiyyu maka takbir besar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbarna jami'an bana takbir besar kau istaja jami'an ahli istajan thumma raka'a maka kar ruku besar Rasulullah wa raka'na bana ruku besar kau jami'an ahli istajan thumma rafa'a ra'sahu maka kare aja ke besar kaulah
wa raka'na jami'an ban rukuk beserta kaum setuju jami'an hadis setuju. Tsumma rafa'a ra'sahu magara-gara ngangkat beserta Rasulullah ra'sahu dak keseran Rasulullah min rukuk dari rukuk wa rafa'na jami'an ban ngangkat beserta kaum setuju jami'an hadis setuju. Tsumma hadara bis sujud was saffu alladhi yalihi. Maka gara-gara turun beserta Rasulullah bis sujud di galaban sujud was saffu alladhi yalihi ban as-saff seangirengin ban as-saff hidak Rasulullah. Saff pertama ngiring sujud bareng Rasulullah. As-saff nomor 2 pakun mancing penega ajaga musuh. Wa aqama as-safful mu'akhkharu fi nahwil aduwi ban cekah panapa as-saff kemudian fi nahwil aduwi ni adaan musuh. Falamma qada as-sujuda qama as-safful ladzi yalihi maka saambon anakanin besar Rasulullah dak sujud qama as-safful ladzi yalihi maka cekah panapa as-saff saya angirengin panapa as-saff dak Rasulullah. Fa dzakara al-hadits maka nerangki besar Jabir al-hadits dak hadis. Wa fi riwayatin thumma sajada maka gara-gara sujud besar Rasulullah sajada ma'hu as-safful awal dan sujud ma'hu bareng Rasulullah as-safful awal pada saff pertama. Falamma qamu maka saambana cekah besar kapi sajada as-safful tsani maka sujud besar saff nomor 2. Thumma ta'akhkhara as-safful awal maka gara-gara telat pada saff pertama wa taqaddama as-safful tsani dan acung adain pada saff nomor 2 wa dzakara mithlahu. Wa fi awakhirih thumma sallama an-nabiyyu maka gara-gara ngorok salam besar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an dan ngorok salam besar kaula sedajan jami'an hadis sedajan rawahu Muslim. Sebab salatul khauf panika beda telok macam saya nomor situng ingki panika moso nang isalana jihad kiblat akati si ampone terangake ki buruh ya ada ki buruh gelak. Saya nomor 2 moso beda nang iadaan kiblat maka akati sepanika. Saya nomor 3 inda syiddatil khauf wa inda iltihamil harb inalaikana ampun perang ampun tetih maka panika sobung as-saff sebung ban panapan jadi rekan abajang engki sambi silat-silat rekan sambi perang sambi panapa rekan abajang ampun jadi nyoco bersama Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim sedaja ampun waktu panika lamun umpamana pedeng orang kafir panika kan pedengnya mesti ada budak darah kan. Maka waktu panika ma'fu umpana tahu apa jadi jawabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq syagaluna mala Allahu buyutahum wa quburahum an salatil asri mala Allahu buyutahum wa quburahum naran. Orang kafir masibuk engkau dari salat asar sampai engkau tak bajang salat asar kan sampai tak salat asar malar mantar ban Allah taala posana apoi romana ban kubur panika Rasulullah SAW kan ketika perang bener yang kafir sibuk tak sempat saya sholat sampai compet are dari sebelum asar tuh panah ban semua aja mereka sibuk sampai compet are buru bisa sholat asar qadaan Rasulullah SAW adabu syagaluna an salatil asri ila akhirih panika sebelunna toron ayatul khauf sebelunna isyariataki salat khauf. Jadi seumpama ada pertanyaan lah Rasulullah SAW tak salat kan sampai keluar dari waktuna padahal kan iki panika jawab jawaban si ulama sebelunna katetian panika sebelunna turunna ayatul khauf sebelumnya syariataki salat khauf sebelumnya turun faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa yakhudhu aslihatahum ila akhirih kaisa sebelumnya ayat turun ayat kaisa.
Wali Abi Dawud an Abi Ayyash Az-Zurqi wa zada innaha kanat bi Usfan. Nah, benikah? Kan seperti saya terang akhiri barin kan? Innaha sangkunu salat kanat bi Usfan. Beda pun apa? Salat bi Usfan benikah nang Usfan. Usfan benikah tempat dari Makkah Al-Mukarramah korang langkong belum polo kilo. Dari jihad dari arah-arah Wadi Fatimah samangken ning Usfan menika beda somor nyamain Bi'rut Taflah i zaman beten kau lagi lambak ki amoduk ya sareng Syekhona Ismail menika ki tak kuasain pemerintah jadi bisa ki apa nimbah keletek pun sama aja mah celep aing manis seger subur cek anu nah cek subur iqila itu beki aing panikah lambe asat sobu aing sama sekali bikin beda kerini gini keri sekuni fatafala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu pas subur pas nyubur pas subur aing panikah tak pernah kalah ikala ada rumah pun tak pernah kalah sampai di zamanin qarib. Tapi saampuna Sayyidina Syekhuna Ismail betul gaula intar boleh dak ka Makkah Al-Mukarramah aziarah boleh dak ka Usfan subuh ngampunan. Ampunlah kuasain pemerintah, ampunlah apa mana? Ikalang ampun, ikalang punya mesin ampun. Sebenarnya kampun lakar sya'nu mereka. Nabi pada barang pan-panapan pada asar mun itu moh pasti paten. Asar paten. Jadi saya samangken saya pakun ki ibadah Bi'rus Syifa penika ki bisa ngampet tibi dan kula ngampet Bi'rus Syifa penika ki buru penika saya umroh ki buru ngampet mau Bi'rus Rauha penika ampun sobung juga somur rekan sobung tapi aing apa kun beda rekan ngalak nang yepet artinya ampun itotop rekan ampun somor penika ampun itotop jadi Bi'rus Syifa ki pakun biir menika sampai itu bagi yusannu isonataki aziarah dak ka biir wa yusannu ziyaratul abar allati thabatat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a minha aw ghasala aw itasala minha ila akhirih. Ini terangkan di dalam kitab Idah isonataki. Jadi mangkat panjenengan dari hotel dari majelis numpak mobil dengan nyewa menika sana jangan larang menika ibadah ganjaran dengan sunnah hukumah intar dak ziarah Bi'rul Khatam menika sampai semakin jaipun ki ibadah juga Bi'ru Aris nang Quba bi'r seka di mana nang bi'r menika sesera Rasulullah SAW keker nang somor menika sesera Rasulullah SAW seatoles Muhammadur Rasulullah menika Sayyidina Rasulullah SAW keker dekat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar itakuk Sayyidina Umar Sayyidina Umar itakuk Sayyidina Uthman sampun Sayyidina Uthman penika tak jarang rekan yagem cuma isabak rekan kampung itu baru ketok pas ini situng saat Sayyidina Utsman tepak nang bi'r penika Bi'ru Aris penika ipun dut dari Panglatina pas bareng aki pas keker ndak ka somor penika ikuras sampai nyuruhan Sayyidina Utsman ikuras sobung tak pagi elang rafa'ahu Allahu yang kat sareng Allah Subhanahu wa taala
Sampai ekora sampai asad sampai sobong tak bangki. Panika juga sahabat tarikan lahu fadlun. Somor panika juga ndik keutamaan juga karena ikekerin seserah Rasulullah SAW. Masya Allah. Sataja kullu man nusibah ila Nabi SAW falahu fadlun. Adik keutamaan. Maka dari menikah, alhamdulillah, apa mana? Abuh, kan? Abuh, alhamdulillah. Ini babi tahadduts bin ni'mah. Betul kau lah andi. Abuh, abuna, ad-darih, abuh. Astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya abuh kenapa saya neng ia tasa astah karena penikah abu saya tasa astah penikah juga wali juga barang larang juga kan. Tak sekepin orang adik pun tak. Turbatul Darih panika. Abu Astah panika. Jadi Astah panika, siapa panika rekan? Astah panika Astah. Panika Astah. Panika dipasangin kain, tutupin kain. Tutupi kain. Panika ditinggal kan di lempan 8 tahun. Jadi rekan tak oleh orang masuk kan ke dalam. Cuma mungkin neng isaben 10 tahun sekalian nika ibuka, panika pahe bersih. Jadi ketika mana kain kak disa ibersihin, kak disa beda abu-abu alos. Abu-abu alos. Panika saya maksud turbatul darih. Menika mana pun ibedain sarang petugas yang lekar masuk deka hujrah menika ibedain pas tuumaki deka pan orang se khusus rekan iki betul kau udah termasuk alhamdulillah ngandi menika turbatul darih maupun turbana astana aslina benika. Jadi benika pernah bongkar pas terus modut nangi mana turba abu aslina kan aslina astana benika. Benika lebih wali boleh benika, lebih anu boleh benika. Jangankan astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan astana Rasulullah, astana Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Benika orang walina Allah Subhanahu wa taala, Ma'ruf Al-Karhi. Ben benika benih sahabat benih apa rekan orang tabi'in abang ibu diri kan. Benika turbana andi ciculuk at-tiryaqul mujarrab. Turbana benika abuna astah besar orang yang ngalak deka abuna astana Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi pas ishaba deka abuna astana fulan dengan kuburna fulan maka fulan benika selamat dari siksa kubur dan fitnah kubur. Abuna Sayyidina Hamzah juga rekan Kak Disa diterangake nang kitab Idah juga tambah dari penyakit juzam.
Ini ke se apa namanya? Sebeda mu'tabar mudhaf ilaih apa ni ka? Mudhaf ilaih na. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih apa ni ka? Alaika bi arbabis suduri faman ghada mudhafan li arbabis suduri tasaddara. Mudhaf ilaih na. Lamba Syekhuna Ismail pernah cerita lamba Sayyid Muhammad ibn Muhammad bin Ali bin Ali bin Muhammad Al-Hasil salah satu dari Habaib Al-Habsyi Mekah. Ini termasuk ulama Mekah. Ulama Mekah. Penikah pas tebuin ban potrana aba panjenengan iziarah naratoh rato panika iziarah dak keajunan rato panika nang Riyadh tadi kan alungku dak ka Makkahul Mukarramah pas iziarah dak ka para ulama Mekah. Oh iya ya pas potrana panika matur dak ka Habib Ali bin Husain Al-Habsyi. Iki Habib Ali. Matur aba ngincema lama, ngincema pereng, ngincema apa rega. Tak barang, balalala. Wes, tak usah. Kan ngurmat rega, ngurmat rator abu. Ngincema apa. Tandi lama, tandi apa. Habib Ali Al-Habsyi benega. Kasya'nil ulama agak titingkan ulama. Waktu benega rega ala qillati min al-aish. Miskin ila akhirih mon. Allah tina. Ya, tak barang akhir. Yalah wes. Abi datang saya ratongku benega. Has datang yang kain Zamzam ngangkui betok benega. Artinya badan aing betok kan. Selain Zamzam. Ada Zamzam dah benar Sayyid Ali bin Hasan. Afdalul biah paling fokus. Engki iya nom seorang rato benar. Masya Allah. Pak rato benega pak ngocak dek ka Habib Ali Al-Habsyi benega. Sayyidi saambun aku ubara saambun mulia. Abdina turun onyo ona dek ka ajunan Sayyidi. Kenapa? Betok benega soon abdina. Soon abdina. Oh engki pun ya tarin patut. Bagi Cooper serato benega. Saambun Cooper tiganin watrana benega. Cek saking engko ngincem gelas fokus ben sama aja mah tak kira pinta berat aja karena andi banyak ro tapi betok Arya tak kira andi je betok ro Arya bedena betok kan tak kira andi je betok ro tapi aja pon tapi betok ke siapa itu Betul Habib Ali bin Husain Al-Habsyi mudhaf ilaih mereka saya keparlo. Jadi betul ke siapa je betul. Subhanallah. Alaika bi arbabis suduri faman ghada mudhafan li arbabis suduri tasaddara. Tahun sepon apa lambak beten kaula tapa mukim ning Makkahul Mukarramah atawaf ning Baitullah oneng-oneng Baitullah menika kalang polisi orang atawaf menika ibudina polisi menika pada apa aja bantuan kaula banyak orang mangkana Amir Mekah rekena menteri Mekah menika tawaf. Wah waktu menika buka labeng Ka'bah. Amir Mekah menika masuk. Dak ke Ka'bah. Waktu menika ten kaula ngabasaki itu banyak orang menika. Bada orang Indonesia
anak jalana. TKI artinya tenaga kerja. Panika nuro atawaf. Negu mijmaroh. Negu patubaan. Robana panika tepak ga khodimah amir. Negu patubaan panika ning ibu dina amir panika. Amir panika masuk ke Ka'bah, masuk juga panika ke Ka'bah. Oh masyaallah cepat dan kau. Harus TKI. Tapi TKI na besar panika. TKI na Amir Makkah. Subhanallah. Masuk juga ke Ka'bah. Oh masyaallah cepat dan. Allah subhanahu wa ta'ala alam.